Hello, good evening. So this is our ninth session and the last session for IT 221. Then we'll have our midterm exam. Okay, so our topic for tonight is about standard deviation. But before that, we have our objectives. Number one is to discuss the importance of measures of variability in differential statistics. Number two is to value the importance of measures of variability in differential statistics. And number three, understand the basic concepts of measures of variability in differential statistics. So for standard deviation, this is the most common topic after variance because this is related to variance, okay? So for standard deviation is just the measure of the amount of variation or the dispersion of the set of values. So when we speak about dispersion, a low standard deviation indicates that the values tend to be close to the mean. So as I've said, when we speak about dispersion, this refers to how much of that value is close to the mean, meaning to say we have the expected value for the output of the set. So like for example, if your mean is 25, your standard deviation is somewhat not identical but almost your mean. So kung 25 siya, so it might be 24 point something or higher. Pero dapit lang siya sa 25. So standard deviation may be abbreviated as D and is the most commonly represented in mathematical text and equations. So for the population standard deviation, we have a set of random variables, sample, statistical population, and data set. Or the probability distribution is the square root of the variance. So to make the long story short, your standard deviation is just the square root of the variance. So last time we talked about the variance, and what we're going to do if you find out the variance is you're going to square root it, and then the value would be your standard deviation. So the reason for that is being that the average absolute deviation is similar to as your mean. At the same time, it expresses in the same unit of data. So for example, we have take note of our example here. Okay, so this is our example. When your friends have just measured the heights of your dogs in millimeters. So these are the value, no? So the heights at the shoulders are the shoulder of the dog. Okay, when you measure the height of the dog, it must be on the shoulder length. So shoulder na siya, amudaan ng height. Haiti, apat anang siki, kag ang sa back niya is the determinant of the height of the dog, kung ano siya kataas. So we have 600 millimeters. Ang una-una agad, this one. Then the second one is 470 millimeters. Okay, next is 100 millimeters. Putot nga ayam. Then 430, and then 300. So we have 1, 2, 3, 4, 5 dogs. So find out the mean, the variance, and the standard deviation. Your first step is to find the mean. To find the mean, we have 600 plus 470 plus 170 plus 430 plus 300. So the total is 1970 or 1970. If you're going to divide it by 5, the result will be 394. So the mean is 394. So to calculate the variance, take each difference, square it, and then average the result. So what we did here is you're going to square each number. Then afterwards, take the difference of each square.
So do pareho man bala ka ano guys ang variance pag-calculate atong last week bala nato ng example. So yung last week nato ng example, so pareho ka to. So for example, for 600, what we're going to do is take the difference, square it. Difference is ang ano siya, ang 600 gin-minus mo siya sa 394, then square mo siya. Kung sa mean naton de, we have ang first height kadok is 600, i-minus nyo siya sa 394, then ang sabat niya square ninyo. Okay? And then like for example, ang ikaduha is 470 minus 394 squared. So igawa na mo dyan. So kung i-minus nyo guys ang 600 sa 394, the answer is 206. So square nyo siya dayon pagkatapos. Ang anang answer, kung square mo siya, ang 206, ang sabat niya is 42,436. Okay. So ang sa 470 naman, kung i-minus nyo siya sa 394, which is ang mean, ang sabat niya is 76. So kung i-square nyo ang 76, that is 5,776. Sunod, ang 100 sa 170, i-minus nyo siya sa 394, ang sabat na is negative 224. So kung i-square mo yung negative 224, ang sabat niya is 50,176. Sunod, ang 430 or 430, i-minus nyo siya sa 394, ang sabat niya is 36. Kung i-square nyo siya ang 36, ang sabat niya is 1,296. Ang last naman is 300. Kung i-minus nyo ang 300 sa 394, ang sabat niya is 94, negative 94. Pero kung i-square mo siya, ang negative 94, ang sabat niya is 8,836. So kung i-add nyo siyang datanan, ang sabat natin is 108,520 divided by 5. So ang variance natin is 20,704. Kung mag-boldo kita ka standard deviation, guys, if you're going to get the standard deviation, all you have to do is to square to 21,704. So kung i-square nyo siya, ang sabat is 147. So, ang sabat natin sa standard deviation is 147. Okay. So, and the good thing about standard deviation is that this is very useful. So now we can show which heights are within one standard deviation, 147 millimeters of the mean. So using the standard deviation, we have standard way of knowing what is normal and what is extra large or extra small. So 147 ang antad ka height ka mga ayam naton din sa example. So, ang comment sa dalom, Rottweilers are tall dogs and Dutchmans are a bit shorter. Ang Rottweiler, kita nyo din ang taas. Ang gray na panit, ang bulbol. Kag ang Dutchman, amo dayam putot ng ayam. Dia. Okay, so ikatatlo. Okay, so that is a very good example, okay guys. If you're going to ask me, sir, pwede do lang tong steps nga gingamit naton karang last week. Tapos square lang namon niya sa bat, pwede man. So the same lang. Pero this is a shortcut, no? Kaya ang formula ka variance amo daya, no? And then the standard deviation mas square ka lang gid. So ang sa variance naman siya, ang obrahon niyo malang ang value nga ang 600 i-minus niyo siya sa mean, do. Ang 600 nga daya gin minus na sa daya. Ang sabat na is 206, then square niyo siya. Direktahan na itanadaya nga method. So, ang aton pa na sa last week, may steps to ya. Step 1, 2, 3, 4, 5. So, either of that, pwede ninyo guys, maobra. So, you can use Microsoft Excel and then SPSS for checking. So, that is why our activity number 14 is STB 14 or standard deviation. So, the direction is solve standard deviation with any statistical value provided it satisfies the need for data or tabular manner. So for reference, refer to your module 8 and give only one example. So one example lang yun, guys. I-brown ninyo. So ang suggestion ko, guys, add astra sapientiam
to the stars through knowledge. Thank you. Okay, so if I'm going to give a suggestion, ang obrahon lang ninyo guys, gamitan lang ninyo tong last week ninyong example, and then butangan nyo lang siya ka step 6. So what we're going to do sa step 6 naman is, all you have to do is to square root lang ang sabat ka variance. So square root nyo lang yung ka variance, then amo do yung standard deviation. So automatic na siya. Okay? So madali lang gid. So madali lang siya. Hindi to lang kamo guys pagtawan ka example tulad kay na to duman kamo na tawan ta mo ka hint. So ang example nga ko is ang sa lecture naton bago lang ang method nga is direktahan na nga method. So obrahon nyo ang values ka mga naton is gin minus nyo lang sa mean. So mo lang tapos gin square. Add yung data natin, divide the number of values, which is kay gina 5 ang sa example naton. Then afterwards, if kung gusto nitinyo nga itong last week ang method ng gamiton, say step 1, step 2 And then after step 5, step number 6, square root nyo malang isabat ka variance, and then magwa naman ka mo sa ang mabuol ninyo ang standard deviation nga value. Ang hint ko lang duman sa SPSS, sige. Tawan mo ka hint sa SPSS. No, the same katong sa variance bala nga last week. Okay, sige, ang sa SPSS. So let me lang guys. Let me open first the SPSS. Okay, and then for a while dadon. Okay. Medyo dasig mo lang pag-open niya kaso okay. Okay, let me present lang yun, no? Okay, so for SPSS naman, so if we have, so this value sa SPSS naton, nagduwa kabilog yan, nato, no? Okay, sige, okay. So what we're going to do, say for example, ang obra naton kagina, ang sa example naton is, ganito ya. Okay, so let me open first ang kagina. Okay, ang values, no? Kung sakto gin man, himuan naton nga sa variable, okay? Okay, then we have modules and 9. Okay, so ang take note lang naton guys ang value, no? Okay, we have ang value naton is 600, 470, 170, 430 kag 300. So we have 60, 470, 170, 430 and 30 in terms of millimeters. So what we're going to do first on our SPSS is go to the variable view. And sa name, butangan natin abi. Ang name natin will be standard deviation. STD lang STD. Then the same thing, numeric siya with decimals. Don't put labels. Ang sa measure niya is scale lang siya. Okay? Then afterwards, diyan kita sa data view. So take note, 5 to kabilog, no? So 5 lang ka value ang butang naton di. So ang unang value is 600. Then next value is how much? 470, 170. So 470, then 170, and the fourth value is 430, 300. Okay, so 430 and 300. Okay, so I hope na in terms of millimeters tayo guys Okay, so mag-solve kita sa SPSS naton. So you go to analyze, the same thing sa descriptive statistics, no? Then descriptives. So the same man guys kag ginobra naton sa variance. Okay, so load naton siya. Then sa options, okay, so tatlo, okay.
Bulon naton ano yung mean. Then bulon naton ang variance kag standard deviation. Tatlo, mean, standard deviation, and variance. Then continue. Then afterwards, press OK. Okay, so yeah. Ang mean naton is 394, correct. Ang standard deviation naton is supposedly 164 and the variance naton is 271. So check naton sa dang module naton, no? Kung sakto gid man. Variance supposedly is 21,000. Okay, 21,704. Pero sa 27,000. Okay. So 21,704. Mean is piraya mean naton gani 390, 394. So may dyan nga sa gawa gamay, no. So siguro sa mga decimal places, guys, may mga decimal places, pero more or less parehas lang gid. So 394 gamay mo lang differential. 394 gid man, no. Na correct. I mean ang variance natin supposedly is 21,704. Ang is 27,130. So naglain siya siguro sa mga decimals pag ano niya naglain ang computation. Then ang standard deviation nga value natin is 147. Ang nabutang diya is 164. So though ano man lang guys medyo rapid mo lang nga mga values gid hindi man da ite komo nga mo da among gidaya sabat na. Pero kung i-ano may mga sabi mo ang value sa decimal places nag-affect dahil sa computation. So kung ang importante ang mean parehas the same 394. So it means to say ang diferensyanay lang gid sa mga kung sa mga sinintimos So gamay malang da. Okay? So amo da guys ang sample kanang ano naton sa SPSS. Pero ang method gintuduan ta duman kamo kadua ka method, no. Ang direktahan na nga method which is kung discuss naton tulad nga gabi, and then ang method nga isa ang step by step method nga gin sa variance. Then ang imo nyo lang i-square nyo lang to ang value ka variance. Pag square nyo amo da standard deviation, the same do da. Kaya actually ang standard deviation gid mismo ano siya byproduct of the variance. So kung nabuol ninyo ang variance, it means to say nga na pwede ninyo kung square niyo siya, isabat na standard deviation doon. Direktahan ay. So madam magbuol ka value. So any questions guys for this evening's topic which is standard deviation? Any questions? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 2009, 2010. Okay, so 10 seconds, wait pamangkot. Sige, so I hope nga na ano ninyo guys na intindihan ang lesson natin for this evening. Okay? Okay, before ka mo mag-attendance, attendance to kita. But before ka mo mag-attendance, i-announce ko lang ang schedule. Why pa man instruction abi naka-announce ka midterm, no? Pero pwede nga para nga hindi kita next week mag-conflict kag maorihi sa schedule. Pwede naton maobra ya midterm exam naton sa Friday doon nga at 9 AM. Ang midterm taton Friday nga daya. Oo. Sa Friday nga daya. So multiple choice malang ya nyo obrahon. So naka-exam duma kita nga nagligad. Do pareho man ka to. Tawan ta kamo ka link tapos naton yung exam na sabtan nyo lang. So 1 hour lang guys. 1 to 60 lang siguro. Okay? So let me check lang gid. If ever may changes sa plano ta, i-inform ta kamo sa GC. Okay, i-check ko yung questions kung bastante kung hindi. Kag ano. Basta i-announce ko lang to lad nga sa Friday kita 9 AM ha. Yung midterm naton. Okay ka ninyo?
Parang hindi kita duman guys mag-conflict sa iba yung subjects Mauna na Sir, kita gamay. Sir, evening Yes. sir kay Ma'am Bolnes sa Friday. May ano ka mo kay Ma'am Bolnes? May examan, sir. Sa ano? Midterm na mo ni Midterm? Sir Bolnes. Ano kita Thursday Pwede? Pwede Okay, ka mo din, sir, Thursday? Thursday. Sige. Mas marami. Okay, sige. Thursday, 9 a.m. kita. Okay, guys. Don't forget. Your midterm exam is 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. sa Thursday. Okay? Sige. So, put your attendance now. Put your attendance at the chat box. And then, afterwards, you can go now. So, thank you, guys. May shoutout ka mo? Shoutout lang sa tanan. Hello, Vince. Hello, Danica. Hello, Juliet. So, samtang nag-attendance ka mo dyan. Good evening to. Pang-greet pa ka mo, anay. Hello, Crystal Shane. Good evening, sir. Good evening. Jocelyn. Thank you. Good evening. Henry. Good evening. Andrea. Makwan. Joylyn. Clea May. Pearl, Joy, Fiona, Ezekiel, Ronella Marie, Rose Ann, Malena, Ella May, Rhoda May, Ivan, and Aaron. So please tell your classmates, palihog. Thursday, 9 a.m. All right? Sir? Yes? Good evening. Leo, sir? Ha? Si Leo, Kay Makwan, ano? Si Mami de Sir, ko sir, etlod. Ate, attendance ka man Gahuli, dumadatanda, sir. Gani. Attendance. Sir, kabol ka exam, sir? Ha? Kayo kabol ka final exam? Sa Kay... Kay Oredo ko kasulod? Schedulean ta duman Kay way tanan nag-notep ko, nagdiga-delete tala, sir. Oo, gani. Mo maday problema ni Justin. Kaya na solusyonan niya problema. Mate, anay. Nasolusyonan niya problema ay nagadto na to. Nagadto si Justin karang Lunes to sa eskwelahan, gin kuti-kuti namon niya dang link nga gin na sa email address. Nagana man. Hinimuan ko si solusyon na. Hinimuan ko ka ana mismo nga exam gid tanala isa. Oo, sir. Ana lang gid. Yawan kami ka santo. Gin-open, try ko, sir. Open, di tanaw do ma-open, sir. Tapos do no? Hindi madam open. Hindi gid man mo open to. Hindi na open. May siyam kamok bilog ay pa mo. Agoy. Tingala gani ko, sir, na makot kanako sa makuan ko naka-answer do ko mo. Ate, ang bako why mako naka-notif kanakon. Ano yung mayad? Pwede ka mo kabalik sa Lunes sa eskwelahan. Ano ya answer sa online mga ad? Online man gyapon, pay personal ka mo nga to para makita ko yung cellphone nyo. Sige, sir. Pwede ka mo balik si Justin mo dahil obrana nagbalik si Justin pa mo. Karang Lunes, Okay, sir. Namon. Balik ka mo nga Sam. Sige, sir. Masabad sige, balang sir, dali lang to. Masabad balang sagad ako ka tao-tao ka exam nga gid. Amo da nga ginatingob daad ka mo bulahaw. Pwede siyam do ka mo kabilog nga waay pa kabuol gid. Dang pwede balik ka mo sa Lunes. Okay, sir. Ano ko lang yung pangalan nito sa chat box sa GC. Ibutang. Sige, sir. Oo, Thank you, sir. do ka daw pasunae daad pwede. Kataraka balayo sa schedule kita kay samura tinyog buruol ang hindi man kamo iba nyo mga classmates pagid balahaw. Diba mo ng paano ko ma-solve yung grade niyo? Hindi mo pwede nga palagpatan sir. Oo, kailangan. Kaya kita na nag-note, sabi. Insendihan ko, mada.
kay Justin mo Okay, man sir. problema. Abi ko gani ginalango-langol akong Justin mo nga nga balon pareho mablakin nyo nga hindi kita nabla mag ilingkaw. Okay, sir. Abi ko lang tina pamatud-an ko ay nagbalik si Justin imo sunda ni Montaño si sino gani. Nagadto sa nato karang Lunes tigin tawan gin retoke namon gin kapira ko medyosan kapira ko islan ni link padto sana palihog dayon kung magadto ka mo may load dun yung phone ha. Sige sir. Kasi wala ka mag-load. Why ka mag-load hindi ka mo online. Okay sir. Kon mangkoton yo ko insa nga kinahanglan pa ninyo mag-adto personal iti para maano gid naton. Ay kung hindi why ka mo tuya hindi ko kamo mataan mamedyosan balay problema ho. Ano oras sir madto sir ay? Alas 9 ladaan. Ma-social distancing la kita. Kag face mask kamo kag may alcohol makoto. May face dara ka mo face mask nyo. Kag face shield kung may dayan. So salamat gid to. Thank you sir. Thank you. Sige para matapos do ang ITP 1 kag matawaan tado ka mo ka grade sa ano ninyo, grade sheet. Manog isa dong daan ka tuig mo. Sige salamat gid. Thank you. So kung may problema pa please tell me lang ha. Okay, so thank you guys. Sent, good evening. Thank you. Good evening, sir. Roseanne, thank you. Ronila Marie, thank you. Ha? Ayo, flash drive magali, baklon korman. Ay, hindi ako sir. Ay, sino present. Lain tanater. Balsina tanato. Oo, sige. Sige. Nalit. Hoy ko pambakal. sige baklon ta korman. Salamat gid. Don't forget ang exam ninyo guys. Basi ako dumay malipat bala. I-record ko dun daya. O di gani dang i-remind nyo ko sa GC. Basi sir, di mo may exam kita sa Thursday 9 AM ha. I-ano nyo guys, i-remind nyo ko ha. Basi malipat ako blow. Kasulod mas Leo sir. Sunod si Leo sa notification. Remind nyo ko Roman guys ha, nga may exam ta sa Webes. Okay sir Thank you sa ano dang subject. Thank you ma. Okay, thank you guys. May ano na ko diyo na. Wow. Record okay. Sir. Oo, naka-record pa dasen sige lang okay la. At least may lang tawon ka mo liwat. Ano kita madali mala ano naton mga lessons naton. Expectedly makatapos kita lagi. Less load, less ano. But still kinahanglan mag-meet kita hiti gina-clarify naton yung mga ano kag for announcements man So yeah, exam naton is Thursday 9 AM. Thank you. And then kabay pa hindi ko lang malipatan. Kag ready do may tanan Yeah, exam nyo ready dun. Yeah, online man gyapon. The same as nagligad. So, basahan nyo lang yung module nyo kag okay gid Sige guys. 1 to 60 malang da. Multiple choice tanan-tanan. Good evening. Thank you. Bye. Okay sir, hello sir, bye-bye. Bye-bye. Stop ko lang record. Welcome to. Nag-ano ka pagid. Sige. Attendance mo, hindi paglipatan. Okay sir, jado sir, tapos dun.